What's up mga kapatid? So mag-iisa tayo nung sinabi ko na may paparating tayong Batman ko. Yan guys, pag nakita nyo to, yan ho yung singsing. Siyempre, pakibalik naman ho. Yan ho yung mukha. Pakibalik naman ho pag nakikita nyo ho at nahuli ha. O tara. Ito ho yung singsing. Huwag mo ilapit share para kita. Yan guys, yung singsing. Kita nyo po. Yan, tara po. Plastic guy, mama. Ngayon po, guys, matagal bumalik tong Batman na to, guys. Baka abutin po ko saan to, guys. Kasi sabi niya may invention siya. Ay mo try? Kasi siya invention. Dito, diretso ka. Init po ngayon, no? Ayan guys, ganda yung araw. Dito po tayo sa Lilom at mainit. Diba healthy yung mainit? Oo. Ay, hindi na. Ayun po lang ito. 1, 3, 2, 1, go! Yan, irumanda. You know? Iikot yan dyan. Iikot siya guys. Doon po siya pupunta. Ay guys, yan na! Yan na guys! Woo! Nahanap yung flag. Uy, kung saan mo na, hindi mo nakita. Yan guys, ayan na guys. Nakita ko siya guys. Ayan na. Ayan guys! Ayan na. Hindi lang makita guys. Ayan guys. Mahirap siya makita guys. Ayan guys oh. Yun, dumapo. Ayan guys, di na siya makita. Sipo lang tayo. Dito ka pag siya rumanda, tawag mo. Ayun, rumanda! Diyan, saka natin ito eh. Hala, yun! Asan? Hala! Nasaan na? Dun dumapo! Saan? Ayun na! Ayun na! Ayun na, rumanda! Sirok! Ah! Badger na! Badger na! Badger! Oh, badger na! Badger na, boss! Ayun na, nasa kulungan na. Very good! Very good ka na, boss! Ayun na, guys. Yun na. Yan na guys, oh. Tinatakloban naman na. Yan guys. Yan guys, kanina to. Galing kay Bilog. Yan. So, bye bye guys. Bye na.